binigay po ni Andox. Ito po, no, tawag dito. Nor cubes lang daw po yung available nila. Bali, ayun na po yung kinuha ko. Ano? Nor cubes po. Nor cubes? Opo. Chicken yun, chicken. Chicken po ba yun? Oo, chicken yun. Hindi, chicken naman to ma'am eh. Chicken cubes. So yun guys, may deliver tayo. Yan. Andox. So meron ako ritong biniling ano eh. Nor cubes. Papalitan natin, gagi. Nor cubes. Tapo. Tapo. Kay Mars po, sa inyo po, deliver. Sa inyo po ba? Oo, dito nga. Bali ano po ma'am. Kasi yung binigay po ni Andox. Ito po, no, tawag dito. Nor cubes lang daw po yung available nila. Bali ayun na po yung kinuha ko. Ano? Nor cubes po. Nor cubes? Opo. Mali kuya, chicken ang order ko. Hindi chicken nor cubes. Kaya nga po, ayun lang daw po yung meron sila. Nor cubes. Hindi kuya, chicken yun. Pakipalitan doon. Ay, paano po yun ma'am? Ayun po yung binigay sa akin ma'am. Nor cubes daw meron eh. Kuya, ano to? Kakainin ko? Chicken? Ayun, chicken po kasi Andox po. Ayun lang daw yung meron sila. Ay, ayoko nito kuya. Palitan mo to. Chicken na order ko, hindi nor cubes. Ayan lang daw yung meron ma'am. Ay, hindi. Chicken yung order ko. Ano yan? Anong gagawin ko rito? Sana bumili na lang ako sa tindahan. Ito daw yung meron sila ma'am. Paano po kayo? Wala akong pang ano ma'am eh. Pambalik ma'am eh. Ano bang balik? Hindi, yung babalik pa ako dun ma'am. Oo, balikan mo. Ito daw kasi yung nasa order niyo ma'am eh. Paano magiging order ko yung nor cubes ha? Chicken yun, chicken. Chicken po ba yun? Oo, chicken yun. Hindi, chicken naman to ma'am eh. Chicken cubes. Ay, hindi. So kayo po ba nag-order nito ma'am? Yung nanay ko. O baka siya po yung ano, namali ng order. Tanong niyo po. Sige kuya, wait lang ha. Tatanong lang. Ma! Nagagi. Ito yung order ni mama nakatago sa akin sa likod. Scanning. Kuya, hindi daw. Chicken daw order niya. Hindi daw yan, mali daw yan. Hindi nor cubes. Hindi ba to ma'am? Mali ba to? Balik dun sa pinagkuhaan mo. Pero chicken pa yung order nyo. Oo, chicken, hindi nor cubes. Hindi, chicken naman to ma'am eh. Chicken cubes. Ay, hindi. Hindi yan order namin. Ang gagawin namin dyan. Papakutin namin yan. Hindi ma'am, hindi ma'am. Ito ma'am. Ito talaga yung order nyo ma'am. Joke lang ma'am. Gagawa lang video ma'am. Ito ma'am. Kuya, Joke lang ma'am. Props lang to ma'am. ba to? Oh ma'am, kompleto po yan ma'am. Mamaya, hindi na to chicken ha. Hindi ma'am. Bali, ayan na po yung order nyo. Okay na to kuya. Opo, bayad na po yan ma'am. Oo. Yun, ma'am. Salamat po. Lakas mo mag-trip ha. Kasi na ma'am. Naaning natin si ate. Scanning wala. Nor cubes eh no. Yung Andox naman nor cubes. Scanning.